Ladies and gentlemen, we just have landed at Toronto Airport. For your comfort and safety, we give basic many news. Keep your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop in front of the terminal building. Before leaving the aircraft, make sure that you take all your personal belongings with you. On behalf of our Canada, Captain White and the cabin crew, we hope that you have an enjoyable flight. Thank you for flying with us and have a pleasant evening. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Toronto. Veuillez s'il rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil terminus. Avant de descendre de l'avion, assurez-vous d'emporter tous vos effets personnels avec vous. De la part d'Air Canada, du commandant de bord l'équipage, nous au revoir. L'instant que le vol qui s'achève, vous apparaît agréable. Merci et bonne soirée.